Ovo je nađeno na hrelji. Bilo bi fora lampe za zadnji kraj auta, a? Kaj velite? A few moments later. Uzmemo ovak neke postaviti da stoji ravno. Ovak možda gore čak. Ha? Kaj mislite? Je bilo fora. Baš mi ovak sa strane ne paše jer je previše. Ovak bi bilo fora. Ne znam, nisam pametan. Treba se odlučiti kak i šta. Vidjet ćemo. Oh, that's nasty. Evo, stigao je paket za dijelove za rustya. Ivica očito voli miris. Ivica. Ivica. Slušat ćeš paket. Especially when the writers don't have that same love that Cavill has for this franchise. And ultimately, as I said before, I really don't know how long The Witcher goes on for. Especially Blood Wars and Bombs in terms of viewership, because that is a metric that Netflix carefully looks at. So far, these reviews are not encouraging. And I'm sure many fans will... Znači da vidimo mi tu ručicu. Ivica! Or even recognizing anything Witcher about it. I personally have seen nothing that indicates Evo ručica. Ujcera. Ujcera kak je mala. as it stands, the anger and frustration with Witcher Netflix Ovo je ručica. is only growing. You go to Reddit, Twitter, Facebook, everywhere you go, it's just a lot of Jel' angry ok, fans Ivica? that are upset Će with the ručica biti direction ok za nas? this, series is taking. Ćemo moći raditi s To njom. the Witcher on Reddit, you have comments like, Witcher you A few moments later. Evo, malo sam je očistio. Polakirao. I čistio krom. Uglavnom, evo ga, tu se može vidjeti 54 R i L za spoj žice, lijevo, desno i glavni vod. To je ono. To smo riješili. Ajmo dalje. Znači 3 žice različitih boja, pomoćiti crvena da je plus i lagano slagat. A little longer than a few minutes later. Znači ovo je kutija osigurača, tu su 2 šarafa koje moram skinuti. Tu se ušarafljiva. I tu bi kao žice negdje trebale... Ne, žice ne znam gdje idu van. Tu idu van. Negdje žice te treba provući van. Nemam pojma di. I onda uglavnom kroz to idu žice. Ne, da, ono. Zanimljivo je, znači... Ja ne znam kako to funkcionira, ali otkrit ćemo. A little longer than a few minutes later. Dakle... Evo ručica. Slonički stoje. Sad žice treba provući s vanjske strane tuda, idu tud. Da, bit će zajebano, ali dobro. Tud idu van i onda tu idu. Znači, tu idu van, onda bi tu trebalo ići. Tada, to ćemo napraviti. I to će biti to, ako Bog da. 2000 years later. Paket iz Germanije. Prednja njuška za rustya. A few moments later. Stigla je njuška s limićima, maskom, koju u savršenom stanju samo mi treba ispolirati. Jebeno. Idemo to nahitati na rustya. A little longer than a few minutes later. Evo ga. Ovo je originalna njuška za taunus. Lijepo izgleda, trebalo bi polirati, ali ko će to raditi? Taunus. Dobro izgleda, baš ono. Lijepo ga je diglo. I ovi limovi čak pašu kaj su od družine. Tako da ono, pobjeda, jebeno. Još jedna malo sitnica. Prekidač od svjetala. Sam razradio i uspio sam ga rastaviti. Tako da sad se da rastavljati. Čak i piše tu. Tada ono. Originalni prekidač radi.
što je mala pobjeda. Tu pišu i 57, to sam 56, 30. Uglavnom. Ajde super. Ovo mi je jako drago. Ovo mi je jako drago. Pustila skroz. Ali kak leži. Dakle, kak ju boli kurac. Carski. Gričkalića, gričkalaška. Ben melodiyim, ben su çiçeği gül suyu.